Alright, by the way kids, today I'm your friend from McDonald's. I am Ate Dimple, together with me, Ate Janelle. Yes, and we will make sure that you have a Mac-awesome day today. Alright. Okay kids, Mac, ready na ba kayo? Mac, ready na! Alright, dito sa McDo, pag sinasabi namin Mac, ready na ba sila, ang isasagot nila ay Mac, ready now with the right hands up like this. Okay, again kids, Mac, ready na ba? Mac, ready na! Ate Janelle, wala silang energy. Okay kids, again, Mac, ready na ba? Mac, ready na! Ayan! Dahil Mac, ready na, requesting all the kids to be here in France for our praise game. I need 10. Ay, 10 sa sila. All the kids. And form a big circle. Big circle. Big circle. Ate Kuya. Big circle. Big circle, big circle. Mamis, later, mga bata, ipa-sit down ha. Ang mga mamis, dito sa ta. Tanan Big bata, circle. dapat makalingkod. Yes. Okay, ang gift, ihatag sa kamama. Ang gift, si mama sa maghawid. Later na ng gift dalon. Walay dalon nga gift, si mama sa ang magunit. Alright, big circle. Alright, for our first game is what we call Pass the Balloon Challenge. Ate, familiar ka sa itong dula karon ate? Nakalo ka sa Pass the Balloon Challenge? Alright, for Pass the Balloon Challenge, before while ka on ang music, aton ipasa ang balloon sa atong abay. Pag ma-stop, kung kinsay last nga nakatouch sa balloon, mao ang out. Dili pwede ilabay ang balloon, dili pwede ituklon atong kauban ha. Dili pwede ikuha kay para dili tama. Dili tama. Out. Alright, kids! Mac, ready na ba? Mac, ready na! Ayan! Dahil Mac, ready na. Ate Janelle, please the balloon. Duha ang balloon. Down na sa hands. Down. Alright, pass! Dapat mag-dance ha, dapat mag-dance. Kuya, ipasa ka ate, kuya. Pasa, ikaw ate, ipasa ate. Ipasa ang last touch sa balloon, mao ang ma-out. Dapat ipasa. Ipasa kuya, ipasa. Pass to ate, go. Very good kayo, nasabtan yun. Pasa kuya. Go. Ayan. Kinsay last. Asa tong last? Kinsay last touch dire. Go. Pass ate, pass. Go, kuha kuya. Go. Pass ate. Pass kuya, ipasa ka ate, ipasa. Ang last touch sa balloon siya ang ma-out. Kinsa ka ha ang ma-out. Pasa ate. Alright, si ate naka-red. Don't say name ate. Thank you ate. Join ka later sa atong next game ate ha. Sit down sa ate. Dance. Alright. Go. Pass ate. Pass kuya. Pass. Go kuya. Go. Pa ate, pasa. Alright, si ate naka-yellow at si kuya. Okay, pass the balloon challenge.
Challenge in 3, 2, 1, go! Go, go! Go, go, go! Pasa! Ipasa! Ipasa! Go, go, go! Dance! Go, pasa, kuya! Alright, si kuya, murag siya. 10 lang, 10. Kato lang gusto yun to join. Tag 10 na lang, tag 10 each group. I need 20. 10 each group. Go! Dapat dili matumba. Dili matumba. Go, go, api kuya. Go, go, go. Harvest, harvest. Tuyok natin. Harvest, ana, ibalik. Amili ang baso para dili matumba. Harvest, dayan ibasa sa next na player. Dayan ang katong humana isa likod. Sa likod ka ate, ang dan. Ikaw ate, next player. Plant ate. Go, go, go. Go, go, go. Ang last na player ha, kay Moanis ako, mo shout out, Merry Christmas! Go, 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 go ate, plant! Ha? Go, go, go! Ang humana sa likod! Go kuya! Go kuya! Atak kuya! Go ate! Ayan! Hala! Kisa ka ang winner! Go ate! Next player! Go, go, go! Plant, plant! Nay natumba ate! Nay natumba! Nay natumba! Go, go, go! Go, plant! Harvest! Harvest ate! Ate! Balik ate! Harvest! Quang stick! Quang stick! Go, anak! Go! Ipasa sa next na player! Pasa sa next player! Go! Ito yung last na player nila. Go, go, go! Ayan! Go ate! Kuya! Sige! Go! Wow! Gi-change nila ilang kauban! Go ate! Grabe! I love the energy! Go, go, go! Slide to the left. Slide to the right. Crisscross. Go ate! Crisscross. Shot, shot, real smooth. Asa ang next player sa inyo? Saan? Alright! Last two na dayon sila. Go, go ate! Go! Left foot, two stop. Go! Go! Ito yung last player ni Ate Janelle. Naka-pink? Alright! Alam mo, same-same na din sila. Go ate! Plant ate! Go, go, go! Last one na lang diri. Diri last two. Alright, last one na po sila. Alam, go! Mura na apay mo apas. Go, go, go! Alright, last one. Go, kuya! Go, go! One na diri, last one. Ang last player, Bonnie Sako. Kusako, Merry Christmas! Alright, harvest! Go! Alright,
mga prizes. Look at that. Ate Janelle ka ng red, oh, ay green o orange. Back that, y'all. One out this time. Thank you.